الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرنيا فوسينا السلام كنغ مرغند إرشان وني وبون كنغو يوتيوب وبون كنغتي سليمان عمر إن شاء الله ديركو با هردامت كنغا ترسي دوني واتكل كيلكو دغنان دير سيردو داما إركا غدو موهين ديان دفاي دكا إرنيا فوسينا نفندا dir ko ba a yarda irin ya fosinai matkirga bai irsi kala sha'bana handora ne ga koi lokaci kaina ramadana handono goga ka to wadin sai matkan alfagai gane sha'bana hando mantikal handuno kan iga ba amte sanda dariji me hau hando sai bor ma te sanda dariji me hau hando sai gano gati sha'bana handora barki ga ha mannan me hawo wal gire kan bisa me hawai amundugi bana amu kokari hal sha'bana handogi bisa ami bana matka aisha radhiyallahu anha kan gatir nyango agane me haw handu garaw kan bisa iginga hada anga siduwa ga bana kadai sha'bana handora yadinno annabi sallallahu alaihi wasallam aga me haw bo bandi sha'bana handora me haw nafila ani zama handuno kan borbo baga forge gu funaga istarga me haw nafilate ara to wadin sai gaba bar mu dona mason mursintin ga nafil me hawaite dir koite isin hagaro digin hagaro mu garawai bana hal me hauta joga ka wani ngano ga hagunda yani nga hun kuno kan boyir ga bayir mu cermo hayandi kayfa nastaqbilu ramadan me haw hando kan goga ka matacin no irga ko baininda irin ya fosin al silamai borbo ba al silamai ra me haw hando iga ko baino di ifo iga ko baino da mana sikir karton morguyan da musa kai da haini sa kai da kolkati sa kai da arzaka ce ciga morguyan imila kan me hau hando mantikala ngwari handuno imila kan me hau hando mantikala hangandi handuno asabanda me hau hando ibada handuno agi himano alsilama musola me hau hando se min anniya boryandi mako kari ma irkoy bai lokaci kula ramanti kala ramadani hinna ramaste ramadani barkan me hau hando rana ga irkoy bai yadin garin ya fosine matka irga bai borgin hannai iga sola me hau hando sai za amanka wani hando ne wadato kan ga sha'bana hando kan sai zarma iga ne ce konna hando iga bobandi alqur'ani cewa mai ga gyara igin ga fadai dabuno iga so bai ga qur'ana cewa iga sa kullan da qur'ani cewa zabi sine kal hando ne mantikala chawkoy handono yadi mono igdo ni chawyongo kan da ramadano ka imi chawyongo labu imo bobandi alqur'ana chawyongo ga woni no ifillaga fun borgina hanne ga yadi no borgina hanne iga mi haw hando ku bayni no da anne boryandi da garari gan ware ilko subhanahu wa ta'ala ga amin gaito mi haw hando zambon kanaino sayano ilko min chaba mi haw hando zambor bo be ngoni irko tamaira ka irko man kodori se imoto me hawa hando irbum boy sibay halir go bore ken gidi handora walir siira yadi ngawo kanga gunda alsilamai bor mu kokari de irko tenidu doganai nima me hawa kigin ha bana san kufa way bore kiga ha me haw garo im kokari ga bana hal hando ne woga bisa yadi no han foyam bore ngono igi ha me hawa hando kan bisa garo imandu ga bana kala ramadan hando ta jomi yega kakweni igingay bo hato matono ngegete to matkanno alfaga iga bangandi da dai sha'ban hando kaga to kala bisani mandu gin garawai bana to hino me hauta jo kanka dinga no ni ga me haudir ko tini ginga duga me hau ni mazare me hau hino garwodin kigin bana kigin ha watkil ko to gonan din se mako kariga bana hal girta jomo gega kakweni yadi nga woni wo ngono gate wo kamat kirko subhanahu wa ta'ala ne faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra barke irko teme hawo hando kaga to ngano ni mandu ga me hawo garawai banan zamni go jantara wal binni go na rumaira wal uzru fogotun uzray kangin no fondo ni ma me feri to makabu jirbaydin mi bana jirbi koro foya al fogo fonga di ala al fawri chaha ko may bonni ga bani mi bana afon mo ne la ala tarahi mana ni gondo fondo ne kalwati kanno dai worum ko kargi bana yani nga wadi mbo woki ga ba gomnati terra worma chaha worma simurai wana irko al hakungu no ga hagunda worma wasiga bana
ga bisa borfo wane yadi mono halga kason irnya fosinai kun hanna kirga tonin irnya fosinai do alsilamu tare hande kul marganta ga hagu irmi la sabu irmi kabu irma bai wat fono handu tajo kai wat fono hando bumo zammat kan irko subhanahu wa ta'ala ni wa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj annabi sallallahu alaihi wasallam ka gina haga funa handu kai te jiga ifo seno handu askai nangu follo matkan wayna go kaida ago ikaina apre ago ga beri da beri ga kubai amega sintinga zabuga am dare ite jom bangay ngano irko ni hay kan sir ko ni wodinte am dugute la sabu ya hari kabu yan boraise mabai handu wane kai handu wane bu handu wane kai handu wane bu da matka hande ga kai na di fatta ima beri di beri to ndiya dinga irsinga fayin ka wat fono hando kai wat fono hando markai yari nga matkir ga bayir Niger la bora wati kul jiri kulra bora gonda masala mana hando gune mo bo ifo no kata masala ago sababai kan kata masala ra za handu bande irman bai ga sakulla gigune kala handu wane mu kirs ben bo jirbi marjano bumbo san film bai hanfu hanano igi himga sintinga me hawa hando gune ni di wala wadin seno agi mun handu kul al silamai irmi la sabu zama handu al silama tareira iga haribo bala sabunda ni da wo ira da irkoite wo borayan dini fai iga la sabunda handu ya wo boran du kurnye bu sai wo yan ake gite handu takin da girbuwa da iga la sabu da handu kabe ya din mono garawai kan borai ga sambu ngai dikira gamara walal kawle kan borai ga sambu ne ko handu ya cin mai aigin no akine ne ko ya cin ga teni sakin to ni di wone ko hande kabu ngai no dir siga be wat fono hando go kai wat fono hando go bu kadai da ramadan to so irsi bainan kirgadi irsi bai hando girbi marjano kadai borfon mo goyda kalandire borfon man la sabu da makka borfon man la sabu ni ade haya ga furbore se cerra agimin wal islam mi kulanda hando go ne jiro me da me and waiting din ka kula fo kulin bai wat fo na kai mu da moize walil ma ceci irma hamu irla bujin fu nay mu kokari im komite yanda matkan dai wannan meteo bore yankan da kai dia to wal ba kai dia monto igici bore sai dungai alhalo da yeni alhalo da harul wat kaga ka yanno hando mu matkir ga bai alislam tare labucin daira komite no gona kanga hagoy da hando goniyan la bai meda mera zaidu labani ni igitar toran di bore ga kanga na alislamai im kai ginga mai hawa hando dinte matkaga hagunda ma sambu wat kaga hagunda zamir ko dia sallallahu alaihi wasallam ne irse sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi mi haw hando din aram ma sambu daran di hando aram ma mefero aram ma jisi daran di hando kanga shawwal hando da dai irkoite fa in humma alaikum fa akmilu iddat sha'ban 30 wala faqdiru lahu qadara irkoite sha'ban hando aran nugune aran ate jirbi waran kacin da garan sintin gugune wal jirbi waran zanta kubai to dir ko te jirbi waran kacin da guna hando imandiya to igi hin suru irko janir ma sha'ban hando kuban jam te jirbi waran za o zamal islam tare da hando imam te waran kacin da ga wala mate waran za in kara afo daino to hadinga dir ko te hando la sabu jirbi waran kacin da ga irman dimi hawo hando tajo andu kai tajo to irgi hin surir ma sha'bana hando ku bandi am tijir boranza to jirbi waranzan ta din kan igoga sikka kan sigine yawmu shak hal hanadi hanai ngati ramadan zari gina wal mantingano zaro de amme hawayen wa asi halal silam sai amma me hauza mir ko diya na gangi ani boku kanna zari ki goga sikka hal me hawan da zari gina no wal sha'bana jirbi waranzan tano da borana me haw borana irko diya kuta yani ga zarno kaga harram borma me haw to wani ci ta yi kular sinamai mu kokari imi bai im kokari im faham da ki ta yi ya din mono hal mai hawa hando ga ka irin kokari ga alfagai ha mai hawa wani ci ta yi an ni ya yi sambu yan aido da kwai ne mai hawa bumbu ifo ni gaba ara lada bai ki gaba ara da aiki gaba mai haukoni mutai da aiki si ba mai haukoni mutai da aikan ga mai hau hanse da aikan ga mai hausara wani kun da borsi bai bon mu kokari ga alfagai ha ni min addina te berai bon masate di jahil tare bon dai fof nyamen se kara alfagay gono kwareira ni muce alfagay lambay gono alfagay nigi bainan kan nigi de ni ko ni ma ni mu faham din wana addina wani ngono ga hagunda wani ngono go wajibi irga irma kokari ga me haw hando ko bainin da irmu kokari da kira gamara irma alhahi kirga irma ya facarse irmu kokari ga anniya bambata sambu hando kango kamat kan dai dine borse ni andu nyara yau bambata fono ni bago duni kwara
niga sola nigin window hanse nan kan nigi wojisi nan kan niga yare kan gana halaga kani musola to adin cinna gi mir mu musola ibadai sai ir musola ir ko gane ngai sai ir musola gomnati ngai sai hala me hawo hando ga ka zama handu bambata no handu no kan gonda darza handu no kan gonda mana bakciro bambata al-salam tarira irmu kokari ma kokari gudu bakciro waydin insha Allah ne no irga gayi kaddir ko subhanahu wa ta'ala ni no lokaci me ka gudu bayan foyan da tonton cer sai kan ga dejinda me hawo a wani bakciro way da kite kan ga dejinda me hawo hando insha Allah kalim ne cer sai wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.